नमस्कार दर्शक बंधु आज सिंदूर खेल सीरियल आपण मैंने देखा पाइबे जे सेठी रश्मि कहे अबे तू किए बे अरे निदर उठ मामा मु तुम पुओ आयन आउ हाँ हाँ भूली जाइली मन पड़ा से बिड़ी बिड़ी हेबे एमितिरे मोर मन पड़ुनी मुझे आर मामा केतेबेले गली आबे आज पर्यंत तो मु निजे गोटे छुआ मु केतेबेले देख फेत नुहे रोशनी एबे तते संभाळिकी भद्रामीर सहित कथबार्ता करिया को पड़िबो नहले से टिंगा दास पुणी थे रागिब रश्मि कहे एबे कह मत सकाळु सकाळु कहीं उठेलु मामा मत स्कूल जावाई रेडी कर ना टाइम हो गलानी आज मो स्कूल फर्स्ट डे आउ मत पापा कहते फास्ट डे रे मोर आज बिल्कुल भी लेट हवा उचित नुह तापर रश्मि कहे मुझे स्कूल रेडी करदेवी कौन करेंगे कि राजवीर पाखे आयन को छाड़देवे कहे ए दास छुआ को गाधे पाधे प्रेस करके नहीं आ ता भितर मुझे गड़ुची है तापर राजवीर कहे रश्मि तुम छुआ उठ सारा तुम माँ है एत जाए शोब ये कि तरीका उठ निजर माँ बाबार कर्तव्य कर आउे से रश्मि कहे प्रथम तु मो चेहरार शत्रु थिलु कथापता सब जगुलु आ से सब रंग ढंग भी तो मु बदलैली ना एबे तुम निद पछरे भी पड़गलु मु कौन शांति टिके शोपारे आउे राजवीर कहे शोपार रश्मि हेले राति दिन में नुह एबे तुमको आयन को लेकिन स्कूल जावाक पड़ो तापर रश्मि के कहे मामा तुम मत स्कूल स्कूल में छाड़ी नब आउे रश्मि कहे जीवन मोर भूल निष्पत्ति नवा पिलादिन अभ्यास अच्छी से मत भोगिया पड़ो तो क्या भोगिया पड़ो मुझे भोगी एपटे मल्लिका भावुवे मु तो सब आरेंजमेंट कर सारी से कौन सी प्रकार बंची न पारू से कौन रास्ता भी छाड़ी नी भी सी बंचला केमी अंश को सीना बुझेदी सी आद्या ही नारी भाया देखा आउ किए किंतु मु भल भाव जानी सी ही आद्या ता भाया देखा कहीं भी नुह पुणी मु निजक केमी बुझेबी आपर मल्लिकार पछाई आसवे कहे कौन है मल्लिका डर लगुच तू कौन भाभी से सब खेल शेष हो गला बोली ना जीवनर सबुठ भयंकर कहानी एबे भी बंची मल्लिका कहे नाई मल्लिका कहे मु तो सब रास्ता कर देती अंश भी मोर बिजनेस भी मोर छुआ मान केमती रास्ता हटेबी से रास्ता भी मुझे कर सारी कि सबकि मो हाथ मुठा को आसला किंतु एबे से स्त्री लोक सब पाखक पुणी फेरी आसी मो सब खेल बर्बाद करदेला अंश ताको देखु देखु पुणी थे तारी चक्कर पड़ सारे मु केवल एमती ठिया है सब देखिकी रही पारिनी मु हारिया जन्म नहीं से आद्या को राजवीर ही बचई मत बदनाम करने तो से आसते किंतु राज तमें मो विरुद्ध षड्यंत्र करके मत डरवा चाहूँ ना तुम कौन भूलीगल डरी डरी जितेनी लोक मान मन में डर सृष्टि करके जिते तुम्हें कि आद्या मो लक्ष्यण करने मुझे भी देविनी बर तुम सहित मिसी तमरी पाखु पूरा सत्य बाहर करी यहाँ मोर शपथ आयन रश्मि की गेल कर स्कूल भीतर को चली जाए आपर से अंश तर पु झी थे आनिया से मामा टा कांदा लगे दौड़ी जाकि अनी कहे मामा आम जानी तुम आमको छाड़ी कुआड़े भी जाई नपर अनिया कहे हाँ मामा तुम्हें आमको छाड़ी केवे भी कुआड़े जीवनी आपर कांदा लगुव तुम आम पाखक फेरी आस मामा आम तुमको देखिकी बहुत खुशी आनिया कहे आमे तुमको बहुत मिस करथिलु मामा तुम बिना आम राति ठीक से सोई पारुनु तुम बिना आम दुनिया अधूरा हो जाइथिला एते दिन धरी तुम आमको छाड़ी केमिति रही पारल अंश कहे भावुवे तुम मत पछे दूरे दियो आद्या किंतु तुम गर्भर छुआ ए छुआ को केबे भी तुम दूरे दे पारिबनी मु जानी थी अन्य अन्य को देखिले तुम केबे भी धैर्य धरिकी रही पारिबनी तो सेमानकु आभेड करके रही पारिबनी सेमानकु देखिला मात्रे तुम भितर थिबा मार ममता निश्चय जागे उठिब अन्य कहे आमे भगवान को सबुले डाकुलु से माने तुमको आम पाक पठे दिंतु हेले देख भगवान आम डाक शुणिले रश्मि कहे मु तुम मान मामा नुहे आपर आनिया दौड़ी आसवे कहे पापा ये कौन कहते मामा तापर अन्य कहे हाँ पापा से एमती मामा आमर नुह बोली कहीं कहते से कांदा लगे कहे मु एक कथा मानिने तुम मत भूली जाइच आद्या हेले तुम तुम पिला भूली जाइच मु एक कथा केमिति मानिदेवी आपर से रश्मि कहे एपर्यंत मु से राजवीर स्त्री आयन माँ बोली मु हजम कर पारनी आबे दी दी पिला को आनिक जबरदस्ती मोरी मुंडे नदेवा को बसला अंश हाथ जोड़ कहे आद्या मु तुम आगे हाथ जोड़ुची मोपाई नहला नहीं अत तुम
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତ ଦୟା କର, ତାଙ୍କ କଥା ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ରଶ୍ମି କହିବେ, ଓ ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ନିଜେ ନେଇକି ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଜ ଚିକିତ୍ସା କର। ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ସେ କଥା କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଦ୍ୟା ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଆଦ୍ୟା ନାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହିଦେଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଉ ତମେ ଖାଅନି, ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଯାଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଦେବି। ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ସେତିକିବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ କିଏ ବଜେଇବ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ରଶ୍ମି କହିବେ, ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, କିନ୍ତୁ କାମରେ କାମରେ ତ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରାଇବି ମୁଁ, ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ବି ମୁଁ, ଆଉ କଲିଂ ବେଲ୍ ବି ଏ ଭିତରେ ଯଦି ବାଜେ ତାହେଲେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବି ବି ମୁଁ। ଆଉ ଏଠି ଘରର ଚାକର ବାକର ଏଠି ଖାଲି ସଜେଇ ହେଇ ବୁଲିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ହାୟରେ ମୋ ପୋଡ଼ା କପାଳ। ତାପରେ ରଶ୍ମି ଡୋର୍ ଖୋଲିବେ, ସେଠି ମଲ୍ଲିକା ଆସିଥିବେ, କହିବେ କ'ଣ ବିନା ଇନଭାଇଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ପକେଇବା ହାଜିରା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା? ମୁହଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ପାଟି ଖୋଲୁନି ତୋର? କହ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏଠିକି? ତୋର ଏଠି କାମ କ'ଣ? ତ କହିବେ, ମୁଁ ରାଜବୀର ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗେଷ୍ଟକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି। ରଶ୍ମି କହିବେ, କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ? ଏତେ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତାପରେ ମନେ ଝିଅ ପୁରା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ତତେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ପରା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ତୋର କାମ କ'ଣ ଅଛି କାମ? ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ରଶ୍ମି କହିବେ ଯେମିତି କି, ଆଉ ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ଯେମିତିକି କେମିତି ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ବାହାଘର, ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା କି ନାହିଁ, କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଇସବୁ। ତ ରଶ୍ମି କହିବେ, ଓହୋ ଏବେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିଲି, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁକିଛି ଛାନବିନ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ନୁହେଁ? ତୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ତୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ରାଜବୀରକୁ ଡାକ। ଆଉ ତାପରେ ରଶ୍ମି କହିବେ, ଛି ଛି, ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଡୋରି ଲଗେଇବାକୁ ତୁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛୁ? ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ରଶ୍ମି କହିବେ, ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ? ଆଉ ତାପରେ ରଶ୍ମି ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ରଶ୍ମି କହିବେ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନିଜକୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେତେବେଳେ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ତୁ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ତମ ଦିଟାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ମୋରି ପଛରେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋରି ପଛରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଆଦ୍ୟା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଦ୍ୟା? ସିଟ୍। ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, କ'ଣ ହେଲା? ଅଂଶ ଆଜି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ତମ ସହିତ? ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ରଶ୍ମି କହିବେ, ହଁ। ରଶ୍ମି କହିବେ, ଆରେ ଆରେ, ଏବେ ଯାଇକି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି।